Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la partie qui s'intitule Égalité de deux fonctions. Alors, on va commencer par une définition. Soit f et g, deux fonctions numériques, on dit que f et g sont égales. هنا يملي كنشوفوا f sans x et g sans x يعني ما عنديش f de x و g de x. شنو كنقصدو بها؟ كنقصدو بها la représentation graphique de f يعني la courbe. فوقاش كيكون عندي la courbe نتاع f هو نفسو la courbe نتاع g. Alors f et g sont égales si et seulement si f et g ont le même ensemble de définitions. Ça veut dire d de f est égal d de g. ولا partie اللي كنا شفنا في لا فيديو الاول نتاع لي فونكسيون راه شفنا كي كنديرو نحسبو الدومين دي ديفينيسيون. اوسي درنا اكزرسيس فيه شحال من فونكسيون. لا كونديسيون الثانيه هي خص يكون عندي pour toute x appartient d de f اللي هي d de g f de x égale g ل x. يعني شنو كنقصد بهادي؟ يعني اي x خديتها من هاد d de f ولا من هاد d de g ديجا راه ils sont égaux. خصات f x يكون كيساوي ليا g de x. Pour mieux comprendre cette définition, on va faire un exercice d'application. Je le dis l'exercice. Est-ce que les fonctions f et g sont égales? Alors, on dit la question là, f de x est égal à la racine carrée de x au carré plus 4x plus 4 et g de x égale la valeur absolue de x plus 2. La deuxième question, on dit f de x est égal à la racine carrée de x moins 1 sur x moins 2 et g de x égale la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 2. هنايا اشنو قلنا في لا ديفينيسيون باش نبين بان f de x égale g de x خصني اول حاجه تحقق ليا d de f égale d de g. يعني خصني نمشي نحسب domaine de définition de la fonction f ونحسب domaine de définition de la fonction g وخصني نلقاهم يكونوا متساويين. deuxième condition خصات f de x égale g de x يعني l'expression نتاع f de x خصني يكون كيساوي ليا ليكسبرسيون نتاع g de x. alors باش تحاولوا تتبعوا معايا la solution pour voir est-ce que les fonctions f de x et g de x sont égaux, telles que f de x est égal à la racine carrée de x au carré plus 4x plus 4 et g de x égale la valeur absolue de x plus 2. اشنو خص يتحقق لنا؟ خص يتحققوا لنا لي دو كونديسيون اللي عاد ذكرنا دابا اللي هما خصها تكون d de f est égal d de g et g le x égale f les x. On commence d'abord par la détermination du domaine de définition des deux fonctions. Pour la fonction f de x qui est égale à x au carré plus 4x plus 4 كاين اللي يجي وغيقول لي هذه راه باينه شنو غادي نمشيو نديرو راهي est égale à la racine carrée نتاع هذه c'est une identité remarquable اللي هي x plus 2 le taux au carré qui est égal la valeur absolue نتاع x plus 2. alors l'ensemble de définition ديالها باينه راه هي r. alors هاد التحليل هذا راه ما كينفعناش دائما. الوغ حنا ما كنقيسوش لا فونكسيون ما كنقيسوهاش حتى كنحددوا الدومين دو ديفينيسيون ديالها. الدومين دو ديفينيسيون ديالها راه حنا درناه في لا بارتي اللي داز. دونك d de f égale l'ensemble des x appartient à r tel que x au carré plus 4x plus 4. la condition اللي عندي على هاد la fonction il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 0. Donc, c'est une inéquation. Il faut déterminer ou bien résoudre d'abord l'équation x au carré plus 4x plus 4 égale à 0. Il faut calculer le delta, اللي هو b au carré moins 4ac qui est égal b au carré هي 4 au carré égale 16 moins 4 fois 4. Donc, delta égale 16 moins 16, اللي هي 0. Donc, l'équation admet une seule solution, x0 qui est égal moins b, اللي هي moins 4, sur 2a, اللي هي 2, qui est égal à moins 2. Donc, احنا عندنا une équation. غادي نمشيو
نرسمو الطابلو دو فارياسيون. عندي اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري اللي هي اكس او كاري بلس 4x بلس 4 x كيمشي لي من موال لانفيني حتى بلس لانفيني، وهاد ليكواسيون سانول اون موان 2. ملي كتكون عندي اون سوليوشن وحده، راه حنا شفنا في الكور نتاع لا ريزولوسيون دو لينيكواسيون بان كتكون عندي هنايا سيني دو ا سيني دو ا، عندي هنايا ا إلي بوزيتيف دونك بلس بلس. دو domaine de définition ديال f égale عندي او ايغال ا 0، عندي x au carré plus 4x plus 4 supérieur ou égal à 0. دونك ما عنديش انا مشكل حتى في هاد موان 2 نقدر ندخلها. دونك هو موان لانفيني plus l'infini qui est égal à r. Pour la fonction g de x qui est égal la valeur absolue de x plus 2، هذه ما عنديش فيها مشكل، ما عندي لا la racine carrée la dénominateur. Donc automatiquement d de g est égal à r. d'où d de f est égal d de g. D'abord on a déterminé la première condition نتاع l'égalité اللي هي d de f est égal d de g. دابا ما عنديش مشكل انني نمشي ندير دي سامبليفيكاسيون سور لا فونكسيون. الحاجه اللي قلت لكم في الاول ما يمكنلكش تقيس في لا فونكسيون حتى تحدد لها مجموعه تعريف. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا f de x égale la racine carrée de x au carré plus 4x plus 4 اللي هي la racine carrée هذه c'est une identité remarquable de x plus 2 le tout au carré qui est égal à la valeur absolue de x plus 2. D'où f de x égale g de x. Alors تحققت لي la condition الأولى et la condition الثانية f de x égale g de x, d'où f et g sont égales. Pour la deuxième question, on a f de x est égal la racine carrée de x moins 1 sur x moins 2 et g de x égale la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 2. كاين اللي يقول لي استاذه هذه راه باينه يا اما هاد جي دو اكس نجمعوهم في راسين وحده او لا هادو نفرقوهم. الوغ كما قلت لكم ما كنقيسش في لا فونكسيون حتى كنحدد لها الدومين دو ديفينيسيون ديالها، او لا من اللي كنبغي نحدد الدومين دو ديفينيسيون ما كنديرش دي سامبليفيكاسيون ولا نبقى نفرق في لي راسين كاري. المهم خصني حتى نحدد الدومين دو ديفينيسيون نتاعها. الوغ d de f est égal l'ensemble des x appartient à r tel que اشنو عندي هنايا؟ عندي لا راسين كاري، دونك هادشي اللي وسط لا راسين كاري خصها يكون supérieur ou égal à 0. دونك x moins 1 sur x moins 2 خصها يكون عندي supérieur ou égal à 0. لا كونديسيون الثانيه اللي عندي شكون هي؟ عندي الدينوميناتور، دونك خصها x moins 2 يكون différent de 0 et x moins 2 soit différent de 0. Donc, d de f est égal l'ensemble des x appartient à r tel que x moins 1 sur x moins 2 soit supérieur ou égal à 0 et x moins ou bien x différent de moins 2 غنجيبها للطرف الآخر غتعطيني 2. هنايا راه ما يمكنليش نجمع لي دو كونديسيون سوبيريور ستريكتومون 0 لحقاش عندي راسين كاري واحد على x moins 1 et x moins 2. هنايا كنقسمو لي كونديسيون. alors pour résoudre l'inéquation x moins 1 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0 on utilise le tableau de variation. هذه عندي c'est une équation de premier degré وهذه c'est une équation de premier degré. وغادي نديرو la division. alors x كيمشي ليا من موال لانفيني حتى بلس لانفيني، عندي x moins 1 x moins 1 égal à 0 شنو غادي تعطينا؟ x égal à 1 et x moins 2 égal à 0 غتعطينا x égal à 2. donc les solutions هما 1 2. عندي x moins 1 s'annule en 1. هنايا كيكون عندي سيني دو a وهنا كيكون عندي لو سيني دو موان a. donc plus plus moins l'équation x moins 2 s'annule en 2. donc هنايا كتكون عندي
لو سيني دو ا اللي هو بلس، هنا كيكون عندي لو سيني دو موان ا. هنايا غندير لا ديفيزيون تاع لي سيني بالنسبه l'équation x moins 1 sur x moins 2 s'annule en 1 mais بالنسبه للدينوميناتور الا عوضنا هنايا بجوج ناقي جوج غتعطيني صفر، ما يمكنش الدينوميناتور ايكال ا زيرو، دونك كنديرو بانها نون ديفيني. دونك بلس سور بلس 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 سور لو موان موان et moins sur le moins plus. Alors شنو عندي هنايا؟ انا بغيت فين l'inéquation x moins 1 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc d de f est égal عندي هاد البارتي وهاد البارتي. Donc d de f égale moins l'infini حتى ل 1 fermé union بالنسبه ل 2 واخا عندي او ايغال ما غاديش ندخلها لحقاش il faut que dénominateur différent de 0 union 2 plus l'infini. Donc حتى هاد لا كونديسيون هادي راه تانتيغرات ليا في لينيكواسيون. pour la fonction g de x شنو عندي فيها؟ عندي g de x égale la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 2. Donc d de g égale l'ensemble des x appartient à R tel que l'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée soit supérieure ou égale à 0 et l'expression x moins 2 supérieur ou égal à 0 et la racine carrée de x moins 2 différent de 0. Donc les deux dernières conditions légales كنجمعوهم في x moins 2 supérieur strictement à 0. Donc tel que x moins 1 supérieur ou égal à 0 et x moins 2 supérieur strictement à 0 لحقاش عندي la racine carrée في الدينوميناتور. بالنسبه لهاد لي دو زينيكواسيون ما غنعاودش نرسم الطابلو، راه سو سون لي ميم، غنجبد لي سوليوشن غير من هاد الطابلو دو فارياسيون. دونك بالنسبه لا بروميير انيكواسيون x moins 1 supérieur ou égal à 0 غنمشي للطابلو دو فارياسيون x moins 1 فين عندي supérieur ou égal à 0 عندي هاد الانترفال هذا. دونك من موان لانفيني t de g égale من 1 غاد فيرمي حتى plus l'infini. La condition الثانيه هنايا عندي a، قلت لكم فوق ما تشوفوا a شنو كنديروا؟ intersection ديال l'intervalle. كنشوف x moins 2 فين عندي supérieur strictement à 0 x moins 2 فين عندي supérieur strictement à 2 هي هنايا في هذا الانترفال هذا 2 plus l'infini inter 2 ouvert لحقاش عندي strictement plus l'infini. دونك هاد الدومين دو ديفينيسيون ديال دي دو جي مازال خصاتو يتقاد. شكون هو؟ on va utiliser toujours la droite graduée 0 1 2 moins l'infini plus l'infini. دونك عندي هنايا الانترفال الاول من 1 حتى بلس لانفيني، واحد داخل من 1 حتى بلس لانفيني. الانترفال الثاني عندي من 2 ouvert 2 حتى بلس لانفيني. دونك غناخد l'intersection des deux couleurs d'où d de g égale à 2 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on remarque? On a d de f égale moins l'infini 1 union 2 plus l'infini. Mais d de g égale 2 plus l'infini. Donc d de g il est différent de d de f. Alors la condition l'oula déjà ما تحققتش لينا. Automatiquement on dit que f d'où f et g ne sont pas égales. من بعد ما تبعتوا معايا la correction de l'exercice d'application غنخلي لكم l'exercice suivant غتلقاو لا كوريكسيون ديالو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. حاولوا انكم تخدموه ويلا السلام عليكم.